Bwana asifiwe. Kwa sababu ni wengi wametamani wapate neema, lakini waipate wapi? Wewe na mimi tu. Mungu angaliki anapenda tuione. Jina la Bwana libarikiwe. Tunashukuru tena tuwezesha tena siku ya leo kuonekana mbele yenu na mbele yake. Nasema jina lake lipewe sifa kwa yale ambayo angaliki anatenda kwa ajili ya maisha yetu. Siku ya Mungu ilipita nilisema kuna watoto wako wanaenda na wazee wanaishi, na hakuna yule mzazi ambaye anaweza furahia mtoto wake aende amwache. Lakini Mungu yeye anavuna tu. Si kwamba mzazi alipenda, lakini vimetokea maana cha kufanya. Nikasema kama kuna wenye wako na mali sana, lakini sai wako ndani ya kitanda na mali haisaidii kitu. Hospitali zimekamata watu, lakini sio kwamba jiko na mali mingi ndio maana anatoka ndani. Hapana, ni neema ya Mungu. Tajiri anaenda, maskini anatoka ndani ya hospitali. Kama unajifunza vile vitu, utaangalia kama uko wakati ambayo hauwezi kucheza, kwa sababu Mungu anakupatia muda wa kucheza. Sasa ile muda ya kucheza utafakari ndani, pamoja na ile muda utafakari ndani mazuri yake Mungu, kwa kuwa ni yeye ambaye anakupatia ile muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kwa maana jua kwa wakati uko naishi, nani anachunga maisha yangu, nani anakamata maisha yangu, nani anatuma niko naishi. Kama sai tunasema bazazi, kuna wale waliwachaka zamani, na hapa sai hawajui kama watoto wanaishi hai. Mungu atusaidie sana. Siende mbali kule, lakini tuangalie maneno ya Mungu ambayo imetuma tunafika hapa siku ya leo. Tutaangalia ndani ya kitabu cha Zaburi. Sitakuwewa mbali leo kwa sababu maneno matatu tu iko pale ambayo tutazungumzia siku ya leo. Ndani ya kitabu cha Zaburi sura yake ya kwanza na mstari wake wa kwanza. Tutasoma katika jina la Yesu. Inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la waovu, wala hasimame katika njia za wenye dhambi, wala haketi barazani mwa wenye kudharau. Mungu atusaidie sana. Haya ni maneno ambayo mfalme Daudi aniongea. Huyu mfalme alipata neema kwa Mungu, kwa sababu ukoo yake ama kuzaliwa yake hakuzaliwa ndani ya nyumba ya kifalme. Tunamjua babake na Daudi alikuwa Yese, na Daudi mwenyewe alikuwa mchungaji wa kondoo pori. Tunajua namna jinsi alichaguliwa na Mungu wakati anamtuma Samueli kwenda kwa nyumba ya Yese kutafuta mfalme pale. Na mzee alijua iko na watoto wa vijana kabisa wenye iko na nguvu, ambao walikuwa wanafanya kazi na Sauli mfalme ambaye alikuwa iko. Lakini mzee aleta wa vijana wote wakapita pale, na Samueli akasema, Mungu akatala wale wa vijana wote. Hata ikafika baba ambaye ni baba wa mtoto,
akaambia nabii kwamba banaishi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa maana mara kwa mara anasahabikana. Amen. Na kwa sababu gani anamsahau? Kwa sababu wanamsahau. Mtu mtakoka wa maana ni mtu mwenye anakuwa anazaraulika. Bwana Yesu atusaidie sana. Huyu mzazi akasahau hata kama angaliki na mwingine. Na waza na huyu nabii aliwaza saa nyingine amechanganyikiwa, iko Mungu ndio amemtuma. Mungu atusaidie sana. Kwa mwisho nabii akamuuliza hakuna mwingine? Aseme kuko kamoya. Ndio akakumbuka sasa. Kenye kiko nini? Kana zaraulika, katuka bure bure. Mtu mwenye anazaraulika hakuna mwana muangaliaka, lakini kuna kwamba mwiko anamwangalia ni nani? Mwenye alimuumbaka. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii kudharau imesumbua dunia. Watu wanapenda sana kudharau. Na unakutana mwa ile kudharau hata inafikia na wengine wanafikia kuharibisha maisha yao kwa sababu ya kudharau. Mungu atusaidie sana. Nilete mfano. Watoto, sio mfano lakini watoto wanasema 400 ambao walizarau Elisha. Sivili? Walizarau Elisha, iko anapita wakamwona, "Oh, kamzee Karupala." Nini ilifanyika? Wakati alisikia yuko wanamuita, akasikia hasira ndani yake, aseme dubu ikatoka mpori ikararoa watoto 10. Kwa sababu ya kudharau wale watoto wanaishi, wanafariki bote. Mungu atusaidie sana. Huyu baba naye akadharau, akaangalia kale kikupori kale, sio kwamba likasahau kama vile tunasema pana, lakini aliona hakafai yuko anachunga kondoro. Kanafali ni kale baba biara liko na nguvu amekataliwa, sasa kale leo atakubali. Mungu atusaidie sana. Kisha wakamwambia wewe tu kalete nako. Saa zingine Mungu atakubali kale kwa sababu jinsi sie tunaangalia haiko ndio vile Mungu anaangalia. Mungu atusaidie sana. Leo shida iko nakamata dunia kwa sababu Mungu ametia wanabii dunia, lakini wanabii wako wanapingana na mwenye alibatia kama dunia. Mungu atusaidie sana. Sasa zingine ingelikuwa nabii wa leo, Samuel angelichagula kufuatana na jinsi kwa naona. Lakini huyu alitulia akangoya asikie Mungu anasema ni wa wapi. Kama Mungu amanidanganya basi natoka kwa hii nyumba, nende nimuulize tena Mungu, mbona ulituma kwa hii nyumba lakini hakuna mfalme? Wa leo alikuwa anaanguka mtego pale. Na nenda tia vitu venye havitaendelea kule mbele. Na ndio nakutana hata kanisa ushida. Mungu atusaidie sana. Ule mwenye Mungu alileta kwa kuchagua, kwa kusaidia, anakuwa ndio muharibifu wa kwanza. Haviko vinafanyika kwa kanisa. Mungu atusaidie sana. Alafu Daudi akafika aseme, baba sema njoo. Akapakaliwa mafuta likaishia pale. Na leo sasa anaandika, siko kwa ile historia kwa sababu ni mrefu sana. Anasema heri, tuko kuneno la heri. Na kwenye kuko heri, kuko tena nini? Kinyume ya heri ni nini? Ole. Sivili? Ole. Na ole imekamata nafasi kubwa kwa maisha ya wanadamu. Sasa huyu yeye anasema heri
wangapi? Kwa watu ngapi? Kwa watu 5, watu 6, watu 8. Waseme kwa mtu. Mungu atusaidie sana. Heri mtu ule umoja. Hii heri watu mingi sijue. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya waovu. Nani anazaliwa akiwa ana haki, anajua haki au anajua maovu? Nadhani hakuna. Sivyo? Hakuna. Mtu anazaliwa iko safi. Ndio kwa maana Yesu anasema acha watoto wadogo wafeni waje kwangu, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni kama wa watoto wadogo. Lakini huyu mtoto katika kukomana yake anaenda wapi? Mshauri. Sivyo? Anaingia mu mashauri sasa. Hii mashauri yenye atakutana sasa nayo ni ya wazazi wake, warafiki yake, wajomba yake, washangazi yake. Sasa katikati ya hii mashauri ndio Daudi anagundua, anasema heri mtu yule mwenye atachagua shauri ya mzuri, kwa sababu mashauri ndio utakutana nazo. Mungu atusaidie sana. Heri mtu yule ambaye atachagua shauri ya mzuri, kwa sababu shauri ndio zinakuja. Watu leo shauri za mzuri utakutana watu wamezitupa, na ndio nakutana dunia inaendelea kisi tunajua inaendelea, kwa sababu shauri za mzuri watu wamezikatala, na watu wameenda mshauri zenye zinawapatia faida yao yenye wanajua kama ni faida, ijapokuwa Mungu anajua kama sio faida, lakini ni kuangamia. Mungu atusaidie sana. Sasa yeye anasema heri mtu yule umoja mwenye ataenda mshauri, asiye kwenda katika shauri zile za waovu. Aseme wala hasimame barazani mwa wenye dhambi. Najua utasema mbone mimi natoka kwangu, mimi naenda kukazi, natoka kukazi mimi narudia kunyumba, shidake mazile shauri mimi. Nikwambie shetani amekamata zile shauri, amezileta paka mnyumba yako. Mungu atusaidie sana. Aseme hasimame barazani mwa wenye dhambi. Uko kunyumba, lakini shetani amekamata ile yote. Zamani au nirudie zamani, kama shauri itafanyika, watu walikuwa wanaitana, wanasema ale twende tukutanane fasi fulani tufanye pale shauri. Sio vile zamani ilikuwa. Na leo ni vile mwenye iko hapa haiko anafanya shauri na mwenye iko Kongo. Si vile? Hapo wanafanya. Na vipo wanaona. Unaona shetani kazi amefanya. Amekamata kurahisisha watu waendelewa kupotea. Iheri ipotee kwa watu. Ndio mimi nakwambia shetani amerahisisha hii mambo inase watu hata huko kwako kunyumba. Mungu atusaidie sana. Leo shauri haiko tena zetu kutanane. Leo shauri wewe na simu yako tu. Simu yako tu inakupeleka kwenye unataka ufiki, na unapofika na japo hiyo huko hapo. Haiko kweli ile?
Ndio. Sasa hii tuko tunaongea hapa mkanisa ama tuko tunahubiri, ukataka ufanye shauri na mwenye iko sijue wapi utaifanya. Na huko hapo unasikia neno la Mungu. Na inatuma heri yenye huyu mfalme anaongelea inapotea maisha ya watu, na watu wanaendelea kuharibika usiku na mchana. Mungu atusaidie sana. Aseme wala hasimame mubaraza ya wenye zambi. Hii baraza ya wenye zambi nayo vile vile ni shauri kutoka kule na kule. Kwa sababu hakuna mtu mwanazaliwa anajua kusema mabaya ama kufanya vibaya, lakini anafunzwa. Naendelea kusema kama shetani ameleta ile nayo baraza ya mwenye dhambi kukaa nyumba yako. Mungu atusaidie sana. Unaweza ikala kwako, unafungua simu yako, wale wanakuwa na Facebook, wanashinda wanachambana usiku na mchana. Usikwake nao, lakini mimi nabisikia. Ni bongo hivi. Huko mbaraza gani? Huko mbaraza ya gani? Haiko ya wenye dhambi. Hawa wachambanaki. Mimi nasema bongo. Mimi si kwake hapo. Lakini hawachambanake. Bila wanasikiliza tu saa kumbafu moya hivi. Kamoya kewe wanaendaka huko wanaelezeana sema na fulani alifanya hivi. Mungu atusaidie sana. Baraza kuikala ndani ya zambi. Mungu atusaidie sana. Pengine viko wanakutana kule zamani. Mungu atusaidie kanisa la leo. Sio tuko tunaenda wapi? Niko naleta tu mfano kwa zamani, hata mimi sina miaka mingi ya ile zamani. Ulikuwa unakutana mtu akatoka nje na navala hana manguo. Watu wote wanafanya banamkimbia, wanamkimbia civili. Na wenye biko kimo yake wanakimbia kwenda kumvalisha civili. Lakini leo ni vile. Kule ku Facebook kule. Utakutana dada anajiacha wazi, sasa hivi kwa anaujisha mwili, iko anapendeza mwili. Civili. Kama dada iko anafanya na bakaka iko anafanya. Mungu atusaidie sana. Hakuna mwimbaji wa Kongo mwe tulisikia alikamatika vile. Vile. Tena mwimbaji mwenye anajulikana. Mungu atusaidie sana. Tunaenda wapi kanisa la Mungu? Watu wamegeuza utu wao na kuishi kama nyama zenye hazina akili. Ijapokuwa nyama ni kundi yenye inaweza ikala fasi moja, lakini hakuna hata siku moja sikia zinaongea. Lakini Mungu amekuumba wewe kwa mfano wake, ndio maana amekupatia neema uongee na mwenzako. Sasa na wewe badala ya kuweka ile neema ya Mungu ndani yako, umegeuka nyama. Mungu atusaidie sana. Nani aliumbaka nguo? Ni Mungu alipatia mwanadamu nguo bila kulomba nguo? Kanisa. Si mimi nawaza wakati Mungu anaita Adamu huko, Adamu asema mimi najificha juu ya nini? Juu niko uchi. Si vile? Mungu anachinja kwa huruma yake.
Wengine walikuwa na maana ya malembelembe, Mungu akaangalia maana ya malembelembe yao na vala itakauka na pale itapasuka, patarubekia tubuchi. Kumbe acha kwa huruma yangu ni mwange damu ya nyama yenye haina problem. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu alimpenda mwanadamu kushinda vyote. Ndio anasema acha ni mwange damu ya mwenye alianza mwanadamu wa kwanza ni Mungu, tena juu ya mwanadamu. Sivyo? Akamwanga damu ya kondoo kwa sababu avike mwanadamu. Leo mwanadamu yuko anaenda tena kuiacha uchi. Na yumbaka ngumu. Kesho kwenye tuko tunaenda, kesho ni wapi? Kisha munalia, shida zinaingia dunia. Nani atatuponesha hizi shida? Mungu atusaidie sana. Na wenye wangeliomba juu shida vile zitatuliwe, nao wameharibisha. Leo kama tukapata mapasteri 10,000 kama wiko dunia hii, tukapata ndani 500 benye pangaliki wanasema kwa Mungu ni neema. Bongo hili ni bongo, ni neema. Sasa tutapona namna gani? Kama angelijificha na kusimama ndani ya kazi ya Mungu. Facebook inamwelewa, anaingia baraza ya wenzangu, anapotelea pale pasteri. Mungu atusaidie sana. Aseme wala hakuketi. Sijue kanisa, mwangalie tuko tunatoka wapi na tuko tunaenda wapi. Mwangalie jana tulikuwa namna gani na leo tuko wapi. Kisha murudie kukitabu cha Mathayo sura 24 kile wanasema mwenye anasoma afahamu. Kwa nini hamfahamu kanisa? Kwa tuko tunaenda. Kwa nini? Wanasema Nabii Daniel ndio mwenye alisemaga ile neno. Aseme mwenye yuko anasoma afahamu. Kama siku zinaharibika. Mbona siku zinaharibika lakini kanisa hatukue macho? Utakutana watu wiko wanachambana, na wewe unasimama mwa ile mkutano ya kuchambana kupatishana haya. Baraza ya wenye mizaa. Mungu atusaidie sana. Unajua kama hausikie hauwezi ongea. Kama hauangalie hauwezi jua kenye utaongea. Ile muda nyoko unapoteza mkuongea bila maana kwa Facebook. Kamata neno la Mungu litakusaidia na utatoka pale unasafishwa, badala ya kutoka pale umechafuka. Mungu atusaidie sana. Sijue ni vya mzuri kunyie, lakini mimi nakwambia ni vya mbaya mtu wa Mungu. Kusikiliza habari za mwenzako zenye hazitakusaidia wala hautamsaidia, aseme omoyo ungeliziacha, usibisikie kwa sababu hauna cha kufanya. Wanasema kama unakutana watu wiko wanagombana na hauna kisu wala mule, wewe pita, usiseme au usiwaanani. Kama unajua kama utawapatanisha, simama pale. Jusi na ngule maneno mbaya. Mungu atusaidie sana. Kulikuwa vita ambayo ililuka Mubambuti. Biko na Bambuti wanaujiwaka na serikali kwa sababu biko wanaua nyama pori, si vile? Sasa vita inaingia, wanaanza kuua pale, biko wana nani? Ndio wanakuwa na vyao ya kuua wale wa polisi, wale wa soda. Sasa leo wanawaua. Aseme mawili wakajifichika. Biko wanaua wenzake, sasa aliona wanaua mmoja anajua sasa, na
wanafurahi wanamuua. Ase 18 aliki mzima. Mwenye mwana anajifichika pale. 10 mwingine iko hapo, wanampiga masasi yule na anakufa. Huyu mwingine alikuwa pembeni anasema, "Usikie mimi nisema." Sasa unasikia anasema. Huyu yale Elia sema, unafurahi wanamuua. Sasa 12 galiki hapo. Leo wanamuua. Mwana anajifichika kule na anasema, "Usikie mimi nisema." Hamsemi. Ile kuongea usikie kama mimi nisema yake, ndio ameoa mwenzake Yesu alisema. Sasa anaomba mimi nanyamaza. Sasa ile kunyamaza sasa anasema, "Usikie mimi nisema." Basi kumbe na mwingine kwa. Kwa sababu ya nini? Aliona kisha akasema, "Mimi sitasema." Yesu ameoa mwenzangu Yesu alisema sasa na mimi sitasema. Sasa ile mimi sitasema kumbe anamsikia na mwingine kwa pale. Mungu atusaidie sana. Hangelisema, lakini yeye aliona. Usikie niseme. Mungu atusaidie. Sasa 10 na mwingine iko hapo, naye wanamaliza. Kwa sababu aliona akasema. Fanya angalisho, dunia kunyiko inaenda. Haiko kwa Mkristo. Yote liko vinatengenezewa, halitengenezewa ya kukusaidia wewe Mkristo msafari yako. Ukataze kusikia shauri. Lakini huyu mfalme anasema nini? Heri kwa yule ambaye, manake wakati utasikia ile shauri umepewa akili ya kujua hii ni shauri nzuri, inanisaidia na nini, au inaenda niangamiza, sivyo? Kwa Kiswahili nyingine alitaka onesha ile. Kwa sababu shauri utaisikia, lakini heri kwa wewe mwenye utaichunguza mbele uitumikishe. Kwa sababu shauri inakuja, wewe kazi yako ni kusikia, na kisha na wewe kazi yako ni kutafakari hii shauri naitumikisha au siitumikisha. Na kama unaona kama ni mbaya, wewe hautaitumikisha. Wewe ndio uko na hii heri. Mungu atusaidie sana. Na ule mwenye ataitumikisha moja kwa moja inakuwa nini? Ole. Nimetoka niko nasema mtoto anazaliwa hajue mabaya na hajue mazuri. Lakini anakutana sheria ya dunia na anakutana mabaya ya dunia. Ni kazi yako wewe kujua hii ni mabaya na hii ni mazuri. Mungu atusaidie sana. Hii kwa mtu mwenye atachungana na hii maisha yake tendelea kwa sana. Na kwa yule ambaye hatachungana na hii ndio utakutana hata kizazi na kizazi kinaendelea kushika. Mungu atusaidie sana. Hakuna mtoto anazaliwa ni mchawi ya kwake. Hata kama wanasema anazaliwa mnyumba ya wachawi, huyu mtoto hazaliwe ni mchawi, atafundishiwa uchawi. Hakuna mtoto anazaliwa ni msema bongo, hapana. Lakini atafundishiwa kusema bongo. Hakuna mtoto anazaliwa ya kwamba ni mwizi ama muzinifu, hakuna. Kila mtoto anazaliwa iko safi. Lakini sana ingia mshauri za nakutana. Barafiki wanarangura. Nani mtoto unakutana mzazi hayavutaka sigareti, hayavutaka yoyote ile mu maisha yake, lakini unakuta mtoto yake kwa anavuta sigareti. Sivile? Bwana mzazi aliko. Ni mzazi hakuvutaka maisha yake, lakini watoto wake wanakuja wanaanza kuvuta mpaka wanavuta bangi. Unaona mtoto alikutana wapi? Ile sigareti. Alikutana mwa? Hapana, alikutana babaya. Manake alikimbilia mshauri ya wenye dhambi. Na huko anakutana vuta kidogo haitafanya kitu. Na ile vuta kidogo wengine wanakuwa bichwa vinakuwa venda wazimu. Wengine wanakuwa hakuna tena kusikili hata umwambie hawezi kusikia. Lakini mzazi alijua mtoto wangu huyu
kesho ndamutuma, kesho atafalia jamaa. Lakini anaenda kutana na shauri ya waovu, badala ya kusaidia jamaa anakuwa kuangamiza jamaa. Mzazi usiku na mchana kilio. Kilio. Na hii inakamata vizazi na vizazi. Mungu atusaidie sana. Utakimbilia wapi mzazi kama hauko kumagoti na kulia juu ya jamaa? Mungu atusaidie sana. Wazazi badala nao wakimbilie kumagoti kulia juu ya jamaa, wanakimbilia kulaani. Unalaani kikisha laaniwa mzazi. Unafanya vitu gani? Wewe na mtoto nyote mnaenda mjia moja. Kwa sababu unalaani kikisha laaniwa. Kilio yako ingeliponesha ule mtoto, lakini maneno hiyo yanatoka mkinywa wako tena ni ya laana kwa mtoto, inaendelea kumsukuma moto. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu wewe mzazi haujui kama wewe ni kinywa ya Mungu. Biblia kama inasema mtoto aishi miaka mingi juu yako kama anakuheshimu. Sasa hakuheshimu. Sasa unamwambia maneno ya laana, inamfuata kwa sababu ni neno la Mungu linamfuata. Na ile laana inambakia yako kwa sababu yako haupendi kumupatia maneno yenye yanaweza mtosha kuu. Tulikutana mtoto wako fasi fulani alisha kukulewa pombe acha ule alishakuwa shindikana mulevi. Badala ya kusema Mungu umsaidie mtoto wangu atoke mwa ile hali. Wazazi mingi unakutana nao wanaendelea kuloga familia katika maneno. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu mtoto alikutana na shauri la wenye wazambi naye akajikuta kuingia kule. Sasa mzazi naye hana msamaha ya kujua kama mtoto amekamatika. Acha sasa nitafute ingine mpango ya kuweza kusaidia mtoto wangu. Mungu atusaidie sana. Kesho mnapeleka kwa kanisa. Ndio kanisa inaweza omba. Kanisa inaweza saidia. Lakini moto ya kwanza ya kusaidia itoke kwanza kule kujamaa. Jivunje zile sina zinafunga ule mtoto. Mungu atusaidie sana. Sasa watu hawajui ile. Yeye kazi yake ni kulaani tu. Nakumbuka mkuu wangu nilikuwa nafuata jua kushindikana. Baba akageuza jina lake akaanza kumuita ule bandi. Bakatatu kumwambia Tonelo anasema ule bandi. Ule unaona alishampatia jina lingine ya ubandi kwa sababu mtoto anashindikana. Na kwa mwisho ule bandi hakufikisha hata miaka ngapi. Akaenda. Mungu atusaidie sana. Akaenda. Kwa kweli sasa vile nilikuwa mimi naishi mimi alikuwa anamfuata yeye mkuu wangu. Wakati baba yuko anamshauria inakuwa kama mimi ndio yuko anashauria. Paka yeye alikuwa anajibiana hata na baba hivi. Ashamvuta bangi, ashamfuja kuvuta bangi. Alafu baba kampanga ile jina ubandi. Na kwa mwisho miaka yake yakuwa fupi. Mungu atusaidie sana. Jua kwa maana jua kama kuko shauri ya waovu yenye wewe kwanza unapasha jiepusha ndani, na ukishajiepusha ndani utajua kutaidia watoto wako nao wasingie kwa ile shauri ya waovu, kwa sababu mule ndani ya shauri zenye tulikutana mdunia ni mule mnatoka ndani magumu yetu na ni mule mnatoka bahati yetu. Wazile shauri tulikutana mdunia. Kama ukakuwa na bahati utachagua kwa vile shauri, unajua hii ni mbaya na hii ni nzuri. Pale kuna bahati. Na mwenye ana bahati anakamatika mwe mbaya anakuwa muole. Na sasa anakuwa muole na jamaa yote anakuwa muole kwa sababu yake. Mungu atusaidie sana. Tujue tuko tunatoka wapi, tuko tunaenda wapi. Dunia ambayo tuko tunaishi ndani, kila mtu iko temoya. Angalia kwenye tulianza kwa watu waacha kwa na miaka biko banaangalia wenye vilikuwa tuseme 1900 na venye biko mu 2000 utakutana kuko tofauti. Si kweli?
Teknolojia ilikuwa 1900 haiko ndio iko leo. Mungu atusaidie sana. Iko leo ni ingine. Ilikuwa kule paka watoto walikuwa wanaita wazazi je mko washenzi, amjue na kuvaa. Leo wazazi wa mutemili leo biko wanapigana na watoto wa mutemili 20 kumavazi. Lakini wale wa 1900 ulikuwa unakutana ni mangutia zao tu, hawajali na wale watoto biko wanafanya. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu teknolojia inapanda. Na kuko wazazi wenye hawajitiki. Au wazee hawajitiki kama mzeeka. Sure lisha kokotana lakini yeye hajitiki. Yeye angalika anajua tu niko kiana. Katikati ya viana naye ataenda, kuhoteli naye ataenda, kuvala miina atavala. Dunia ili kuna kuonesha mwenye kusoma afahamu ni tuko tunaenda. Mungu atusaidie sana. Nawaza tumalizie hapa. Jua kutembea ndani ya shauri, jua kuangalia hii ni baraza ya gani mimi nataka ingia ndani. Jua nasimama katikati ya wenye kufanya mizaha. Hii mizaha inanisaidia na nini? Ndugu yangu, hii Facebook si ni mizaha? Inasaidia na nini? Haiko mizaha. Mungu atusaidie sana. Nasikia sehemu fulani alifanya hivi, na fulani alikuwa hivi, na fulani alikuwa hivi. Vile vinakuangalia Ukristo, vile vinakuangalia. Itoke hapo ni mbinu za kukupoteza. Siku moja hautaingia. Mungu atusaidie sana. Muda ya kusaidia jamaa uko unaipoteza kwa Facebook. Kumbe ujue na jamaa kwa hivyo inaenda wapi? Mimi nasema mimi siku yake kwa na watoto wangu. Siviko kwa zivi. Sasa ni kazi yako wewe mzazi. Kujua lakini Mungu kwa hivyo lakini haviko vya mzuri. Na viko hapa viko wanasikia. Kwa sababu viko hapa viko wanasikia. Je, na wewe viko nje wamesikia kwa nini? Haku. Pale mimi tena yangu inaishi kwao. Kwa sababu haiko kitu kinakuya ndio kitu. Na mali akakuya na mali. Nawaza sharete na yala mali sivile. Anaenda kutunzwa wapi? Kwa Elisha Israeli. Anakuja na sharete yake, anafika pale. Elisha anaambia mtumishi wake, uende umwambie Naamani aende ajichove mara 7 ndani ya mto Yordani. Huyu mtumishi hakuonaga huyu generali, ataka alikuwa generali wa kimo yaye. Na waza na generali sasa alimaliza kupona, alitaka aende alipe mali kwa nani? Kwa Elisha. Elisha akamwambia, na mali yako na vyako vyote haviko vyangu vile, kuko venye haviko vyako, hata kama iko mdunia. Mungu atusaidie sana. Vimefika mdunia lakini haviko vyako wewe mtu wa Mungu. Acha wa dunia baendelee na vyao, na wewe kuwa na vyako mtu wa Mungu. Alafu Naamani akarudia na vyake. Nini litokea? Gehazi ule walimwambia kuomba, aende kumwambia oga mara 7 mto Yordani. Akamkimbia. Naona mtu wa dunia hakuogopa hata kusema niko na mtu mwenye anaonaga nafasi kwenye hakustahili hata chini ya mano za Paulo. Elisha alikuwa mtu anaona chini ya maji. Sivyo? Lakini huyu mtu wake alihangaika na nini? Hakuhangaika. Zambi ikisha ingilia mtu inakufanya bumbafu, inakupoteza akili, inakupoteza maarifa, inakupoteza kila kitu kenye kilikuwa chako kinaenda. Naamani hakujali kama iko na mtumishi wa Mungu, akaenda fata mali ya dunia. Sasa alifika mali ya dunia,
Bakamupa kenda akafichika akajua na wina. Akazana mipata kumbe anafanya. Anapatikana. Jo, heri inageuka ole. Mungu atusaidie sana. Alikuwa na heri pamoja na mtumishi wa Mungu, sasa yeye peke anaenda mshauri ya waovu anakuwa na ole. Sana rudia wanamwambia toka wapi? Nilikuwa hapa tunasema macho yangu ilitembea na wewe. Sio simamisha yule mtu. Hii ni wakati ya kuvuna na kupanda, ni wakati ya kupokea. Sasa ukoma inafanya wanamani tuwe peke. Kwa Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo peke. Na kizazi kinafia nini? Kinafia nini kile kizazi? Kilikuwa naye kwa nenda ya watu. Sasa kama bilikuwa vile kule, siye kwetu je? Tusome maandiko. Na kisha tutafakari. Na kisha turudie kusource. Hii chabu inaweza tokea juu ya nini? Mungu atusaidie sana. Hii tabu iko mjama inaweza tokea juu ya nini? Sasa wewe mwenye utasoma utajua kisi ya kuombea zaidi jamaa kwa kuifungula, kwa sababu unajua source ya shida. Na amani. Huyu mtumishi akarudia iko na nani? Geazi akarudia iko na nini? Akarudia akatoka pale mbele ya mtumishi wa Mungu na ukoma. Yenye haikuwa yake. Yenye hakuwazia kama anaweza pata. Na isitoshe kuyepeke tu na jamaa yake yote. Kuko venye viko vinakuya aliko vyetu watu ya Mungu. Viache na venye navyo. Na wewe ukeshe. Na kuangalia siku ile itakuwa siku ya namuna gani. Kuko siku tutalamkaga siku haiko gizi tunaionaka. Mungu atusaidie sana. Huko ile siku itafika. Kama wanasema atarudia. Na ile siku sijue. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tusimame kwa Mungu.